نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 27 میں. الحمدللہ اللہ کی توفیق اور برکت سے آج ہم جملہ فعلیہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہ سفر ہمارا حروف الہجا سے شروع ہوا تھا اور ہم نے جملہ اسمیہ مکمل کیا. تھوڑا سا اس کو پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں. بات کہاں سے شروع کرنی ہے؟ مرکب تام یا جملہ سینٹینس کلمات کے ایسا مجموعہ جس سے بات پوری سمجھ آ جائے مرکب تام یا جملہ کہلاتا ہے. اس کے دو اقسام ہیں اس کی: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو. اس کے دو مین پارٹس ہیں: مبتدا، سبجیکٹ، خبر، پریڈیکیٹ. مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، مارکا ہوتا ہے. خبر نکرہ اور نکرہ اور مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ، فعل سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. اس کے دو مین پارٹس ہیں جن کے بغیر جملہ فعلیہ نہیں بنتا: فعل اور فاعل. عربی زبان میں فعل کو زمانے کے حساب سے دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: فعل ماضی پاسٹ ٹینس اور فعل مضارع حال، جس کے اندر آتا ہے حال، مستقبل، امر. جیسے ہم انگلش میں اردو میں پڑھتے ہیں حال، اور انگلش میں پریزنٹ، مستقبل، فیوچر، امر، کمانڈ، حکمیہ. میں آپ سے اگر کہتی ہوں خلقہ، اس نے پیدا کیا، یہ ماضی ہے. عبادہ، اس نے عبادت کی، ماضی کی بات ہو رہی ہے. یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، حال کی بات ہو رہی ہے. یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے، یہ بھی فی الحال کی بات ہو رہی ہے. اگر میں کہتی ہوں تعملون، تم سب جان جاؤ گے. اہدی، ہدایت دے، تو یہ اہدی امر ہے، کمانڈ دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے. اور تم سب جان جاؤ گے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ عربی زبان میں فعل کو زمانے کے حساب سے دو طرح سے تقسیم آگے کیا گیا ہے. فعل کی دو اقسام ہیں: فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل ورب، ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. آپ کے سامنے کوئی بھی فعل آ جائے، جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا خلقہ، تو اب اس میں ماضی کی بات ہو رہی تھی. یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، حال کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس میں اگر میں آپ سے کہوں تعملون، تو تم سب جان جاؤ گے. ٹھیک. تو اس طرح سے یہ فعل کی تعریف آپ کے سامنے. فا عین لام، یہ تین حروف آپ کے سامنے آ رہے ہیں. انہیں مادہ یا مادہ کے حروف، مادہ یا روٹ لیٹرز کہا جاتا ہے. ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جملہ فعلیہ وہ صرف دو پارٹس پر کنسسٹ کرتا ہے: فعل اور فاعل. اب جو عربی زبان میں افعال ہیں وہ 98 to 99% تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں. 0.9%
کچھ اس طرح سے ہیں جو قرآن مجید میں 3 حروف سے زائد ہیں۔ فا کو فا کلمہ کہا جاتا ہے، عین کو عین کلمہ کہا جاتا ہے، اور لام کو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ انہی حروف کو ہم سٹینڈرڈ حروف مان کر اپنی گردان بنائیں گے، اپنا چارٹ بنائیں گے یا کانجوگیشن ٹیبل کا بنائیں گے۔ آج ہم فعل ماضی کی گردان سیکھیں گے۔ فعل ماضی میں 3 روٹ لیٹر سے 3 مختلف اوزان یعنی مولڈز پر گردان بنتی ہے۔ اب اس کو ہم سیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگی۔ پہلے دیکھیے کہ جن افعال کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے ان کو ثلاثی کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ آیا ہے، اس کو دیکھیے سب سے پہلے کہ ہم نے جملہ اسمیہ میں رفع کے ضمائر کا ایک چارٹ پڑھا تھا۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ غائب کے ضمائر تھے۔ حاضر کے انت انتما انتم، انتی انتما انتنا، وہ غائب کے ضمائر تھے۔ اب حاضر کے ضمائر اور اب متکلم کے ضمائر دیکھیے، انا، نحنو۔ یہ ضمائر کا چارٹ ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا۔ ہم نے اس کے معنی بھی سمجھے تھے کہ ہر ضمیر کا کیا معنی ہے اور اس کا عدد کیا ہے، اس عدد کے حساب سے اس کا معنی تھا۔ ہوا وہ 1 مذکر، ہما وہ 2 مذکر، ہم وہ سب مذکر، اس طرح سے۔ اب اس چارٹ کو یہاں پر لانے کا کیا مقصد ہے کہ اسی چارٹ سے ہم آگے گردان بھی سیکھیں گے۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو یہ ضمائر ہیں یہ ہماری اس فعل ماضی کی گردان میں یہ اندر ہڈن ہوں گے۔ یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں ماضی کی گردان پر جانے سے پہلے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ورب، ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ فاعل، سبجیکٹ، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، فعل انجام دینے والے اسم کو فاعل کہتے ہیں۔ یہ 2 ڈیفینیشنز ہیں، کسی بھی طرح سے اس کو یاد کر لیجئے گا۔ میں جملہ فعلیہ کیونکہ اس کے 2 میجر پارٹس ہیں، فعل اور فاعل، یہ آپ کے سامنے ان کی ڈیفینیشنز ہیں، یہ ہمیں اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے جو ہمارے پاس رفع کے ضمائر ہیں، حالت رفع کے ضمائر ہماری اس ماضی کی گردان میں بطور فاعل ہوں گے۔ اب وہ جو رفع کے ضمائر تھے وہ فاعل ہوں گے، تو اس سے کیا مطلب نکلا کہ جو ہمارا فاعل ہے اس کی اعرابی حالت رفع ہوگی۔ ہمارے فاعل کی اعرابی حالت یا اس کا سٹیٹس حالت وہ مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، فاعل آپ کا حالت رفع میں ہوگا، اس بات کو لکھ لیجیے۔ فعل ماضی پاسٹ ٹینس، وہ فعل جس سے معلوم ہو کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا۔ فعل بنانے کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھا جائے گا: مادہ، روٹ لیٹرز، وزن، مولڈ یا ڈائی، صیغہ، فارم۔ کوئی بھی فعل جب بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس اس کے لیے روٹ لیٹرز ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد وزن، ڈائی، یعنی آپ کے پاس کوئی سانچہ جس میں آپ اس روٹ لیٹرز کو ڈالیں گی تو آپ کا فعل بنے گا، اور فارم، صیغہ، یعنی وہ کون سا صیغہ ہے گردان کا، اس میں کون سا فاعل چھپا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس میں کون سی فاعل ہے، یہ ضمیر ہے۔ تو یہ 3 چیزیں کسی بھی فعل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کا روٹ لیٹرز ہونے چاہیے، اس کا مولڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کا وزن پتا ہونا چاہیے، اور وہ کون سا صیغہ بن رہا ہے گردان کا، واحد مذکر غائب، پھر یا جمع مذکر غائب، جمع مؤنث حاضر، یا واحد متکلم، کون سا صیغہ بن رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس تینوں ان کی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اب ہم گردان بناتے ہیں فعل ماضی۔ فعل ماضی کی ڈیفینیشن آپ نے دیکھ لی کہ ماضی میں جو کام ہوگا۔ اسٹینڈرڈ روٹ لیٹر ہم نے لے لیے، فاعلنا، تو
یہ آپ کے پاس ایک ٹیبل آ گیا ہے، اسے گردان کہتے ہیں اردو میں، یا اس کو صرف کی بھی گردان کہا جاتا ہے، کانجوگیشن ٹیبل کہا جاتا ہے۔ اس میں اسی طرح سے ہم پہلے کالم بنائیں گے، واحد، مثنیٰ، جمع۔ ابھی آپ یہ سارا ٹیبل پینسل سے لکھیں گے۔ پھر اس میں ہم مذکر، ٹھیک ہے، اب جو مذکر کے ہمارے پاس رو تھی، اس میں واحد مثنیٰ کی جگہ واحد مثنیٰ اور جمع کی جگہ پر ہم یہی روٹ لیٹرز اس طرح سے فعلا، 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 یعنی فاعل نام لکھ لیں گے پوری گردان میں۔ مؤنث کے غائب کی صیغوں میں، مذکر حاضر کے صیغوں میں، مؤنث حاضر کے صیغوں میں، اور واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغوں میں آپ یہ فاعل نام روٹ لیٹر لکھ لیں گے سب سے پہلے پینسل سے۔ اب اس میں نیکسٹ اسٹیپ ہے حرکات لگانے کا۔ یہاں آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو ایک یہ ایک پورا جو باکس ہے آپ کے سامنے، یہ صیغہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ صیغہ کہلاتا ہے، اور اس صیغے میں اندر ہم نے کہا کہ وہ جو فائل، ہم نے حالت رفع کے جو ضمائر تھے وہ فائل کی صورت میں موجود ہیں ان سب میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہلے ادھر جو مذکر ہے، ادھر غائب میں غائب کے ضمائر فائل چھپے ہوئے ہیں، مؤنث غائب میں یہ وہاں مؤنث کے جو ضمائر ہیں وہ فائل کی صورت میں ہیں، حاضر کے اس میں حاضر کے فائل جو ہیں، اور پھر نیچے اس طرح سے۔ اب اس میں ہم حرکات لگائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس میں سارے ٹیبل میں فا اور عین کلمے پر زبر کی حرکت لگا دیں، ٹھیک، ان سب پر ہم نے زبر کی حرکت لگا دی۔ میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں کسی بھی فعل کو بنانے کے لیے ہمیں اس کی جو روٹ لیٹرز کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی وزن یا مول کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو کسی بھی فعل کا جو وزن ہے نا، وہ عین کلمے کی حرکت ہوگی، کسی بھی فعل کا وزن اس کے عین کلمے کی حرکت ہوگی۔ اب ہم نے یہاں پر فا اور عین کلمے پر زبر کی حرکات بنا لی، لام کلمے پر ابھی ہم نے حرکت نہیں لگائی، کیونکہ ابھی ہمیں اس کو اس کے بعد میں آنے والے حروف سے جو گردان ابھی بنے گی اس کے حساب سے سیٹل کریں۔ اب ہم گردان کی طرف چلتے ہیں، یہ سارا کام ابھی آپ پینسل سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مذکر غائب کے جو صیغے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ یہ 14 صیغے ہیں جن میں 14 ضمائر فاعل کے طور پر موجود ہیں، اور یہ پورے 14 ضمائر کا ایک جو یہ چارٹ بنے گا، یہ گردان کہلاتا ہے، یہ کانجوگیشن ٹیبل کہلاتا ہے۔ تو مذکر غائب کے دیکھیے فعلا، اب اس میں واحد مؤنث غائب کی جو ضمیر ہوا ہے وہ فاعل ہے، فعلا۔ مثنیٰ مذکر غائب کی ضمیر اس میں فاعل ہے، فعلو، اس میں جمع مذکر غائب کی ضمیر فاعل ہے۔ فعلا، اس کو دیکھیے، اس میں فعل ہے فعلا، روٹ لیٹر فا عین لام، فاعل کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر فاعل ہے، یا آپ کہہ لیجئے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں فاعل ہے۔ فعلا، روٹ لیٹر فا عین لام، مثنیٰ مذکر غائب کی ضمیر اس میں فاعل ہے، یا ہما کی ضمیر اس میں فاعل ہے۔ فعلو، فا عین لام روٹ لیٹر ہے، ہم کی ضمیر اس میں فاعل ہے، یا جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں فاعل ہے۔ اسی طرح مؤنث کو دیکھیے فعلت، اب فعلا کے بعد ادھر تا ساکن کا اضافہ ہو گیا، یہاں واحد مؤنث غائب کی ضمیر فاعل ہے، یا ہیا کی ضمیر فاعل ہے۔ فعلتا، مثنیٰ مذکر غائب کی ضمیر اس میں فاعل ہے، ہما کی، اور فا عین لام روٹ لیٹر ہے۔ فعلنا، فا عین لام روٹ لیٹر ہے، نون زبرنا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر فاعل ہے، ہننا کی۔ پہلے 5 صیغوں میں لام کلمے پر آپ کے زبر ہے، چھٹے صیغے میں جا کر آپ کا لام کلمہ ساکن ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے لے کر حاضر کے 6 ضمائر اور متکلم کے دونوں، حاضر کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے، 8 صیغوں میں یہ آگے کے 8 صیغوں میں یہ ساکن رہے گا لام کلمہ۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس
जो है 9 सीगे, उनमें लाम कलमा आपको साकिन मिलेगा। अब मुजक्कर हाजिर के सीगे देखिएगा। फ़अलता, फ़अलता, इसमें अंता ज़मीर जो है ना वो फाइल है, वाहिद मुजक्कर हाजिर की। ये अंता का जो ता ज़बर ता है ये आपके पास इंडिकेशन होगी। फा आइन लाम रूट लेटर है, और देखिए लाम कलमा साकिन है। फ़अलतुमा, अ- तुमा आपको बता रहा है कि मुसन्ना मुजक्कर हाजिर यहाँ पर फाइल है, हुमा अंतुमा की ज़मीर फाइल है, और रूट लेटर फा आइन लाम। फ़अलतुम, इसमें देखिए फा आइन लाम रूट लेटर है, और अंतुम की तुम बता रही है कि यहाँ पर जमा मुजक्कर हाजिर की ज़मीर फाइल है, या अंतुम ज़मीर फाइल है। मोनस देखिए फ़अलती, अंती की ताज़िर ती, यहाँ मैं बता रही है कि यहाँ वाहिद मोनस हाजिर जो है वो फाइल है, जो कि अंती फाइल, ठीक है, अंती की ज़मीर फाइल है, और लाम कलमा साकिन है, रूट लेटर्स फा आइन लाम है। फ़अलतुमा, फा आइन लाम रूट लेटर्स हैं आपके। अंतुमा की तुमा आपको यहाँ बता रही है कि मुसन्ना मुन्नस गायब हाजिर की ज़मीर यहाँ पर फाइल है। अब मुजक्कर और मुन्नस के ये मुसन्ना के सीगे एक जैसे हैं, तो हम हमें इस बात को हमें याद रखना है कि जुमले का कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा कि यहाँ ये सीगा मुन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है या मुजक्कर के लिए। आगे देखिए फ़अलतुन्ना, फा आइन लाम रूट लेटर है, अंतुन्ना का तुन्ना यहाँ पर मौजूद है, जो आपको बता रहा है कि जमा मुअन्नस हाजिर की ज़मीर यहाँ फाइल के तौर पर है, या अंतुन्ना फाइल है। मुतकल्लिम मुज़क्कर मुअन्नस फ़अलतु, तापिशतु से आपको यहाँ पर याद रखना है कि वाहिद मुतकल्लिम यहाँ पर आपके पास फाइल है, ठीक है, अना की ज़मीर फाइल है। फ़अलना, यहाँ पे नून ज़बर ना हमें बता रहा है कि नहनु ज़मीर फाइल है, और फ़ाइलना रूट लेटर है। छठे कलमे से, छठे सीगे से लेकर सीगा नंबर 14 तक आपके पास लाम कलमा साकिन आ रहा है, इस बात को याद रखिएगा। अब ये 14 के 14 सीगे आपके पास 14 जुमला फेलियां हैं, इनमें फेल और फाइल मौजूद है। रूट लेटर भी मैंने आपको बता दिया कैसे हम समझेंगे, ठीक है। तो ये सीगा नंबर 1 फअला, और सीगा नंबर 4, ये सीगे जो हैं आपके, ये इनमें फाइल हिडन है, मुस्ततिर है, छुपा हुआ है, ठीक है। बाकी सब में आपको इंडिकेशंस मिल रही हैं कि कौन सी जमीर यहाँ पर फाइल है। यहाँ पर ये आ, अलिफ बता रहा है मुसन्ना, यहाँ वाव बता रहा है मुसन्ना, यहाँ पर हमें फाइलता में ता बता रहा है, यहाँ पे मुसन्ना का सीधा है, मुसन्ना मोहनस है। फाइलना में नूने निस्वा बता रहा है कि हमें यहाँ पे जमा मोहनस आए हैं। फालता में अंता की ता जबरता, फालतूना में तुमा, फालतून में तुम, फालती में ताजिर ती अंती, फालतूना में तुमा, फालतुन्ना में अंतुन्ना का तुन्ना हमें बता रहा है, और फालतू में तापेश तू, और फालना में नून जबरना। अब ये सब जो हमें यहाँ पे फाइल होने की निशानी मिल रही है, तो दूसरी बात यहाँ याद रखिएगा कि ये सब निशानियां फेले माजी की गर्दान के तौर पर भी आप याद रखेंगी, कि जब भी आपके सामने कोई ऐसा सीगा आएगा कि जिसमें आपको ये वाले इस तरह से सीगे मिलेंगे, तो आपको याद रखना है कि ये फेले माजी का सीगा है। फेले माजी को पहचानने के लिए भी आपको इन्हीं जो निशानियों को जहन में रखना है। रूट लेटर्स चेंज होते जाएंगे और सीगे यही रहेंगे, ठीक। अब क्या हमने सीखा कि एक ये फाला पूरा फेल और फाइल इसमें मौजूद है, ये पूरा एक जुमला फेलिया है आपके पास, ये पूरा एक बॉक्स सीगा कहलाएगा, और ये 14 सीगे मिलकर एक गर्दान बनाएंगे, जिसे हम गर्दान भी कह सकते हैं और कॉन्जुगेशन टेबल भी। अब जो है अब जो ये 14 जुमला आपके पास फेलिया आ रहे हैं,
इनको इसमें आपके पास फेल और फाइल मौजूद है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है एक जुमला फेलिया की। इसके बाद अब इसके मायने देखते हैं। अब इनके मायने देखिएगा कि सबसे पहले हम देखते हैं गायब के जो गायब के सीधे हैं उनके मायने देखेंगे। फ़अला उस एक मुज़क्कर ने किया, फ़अला उन दो मुज़क्कर ने किया, फ़अलू उन सब मुज़क्कर ने किया, फ़अलत उस एक मुअन्नस ने किया, फ़अलता उस उन दो मुअन्नस ने किया, फ़अलना उन सब मुअन्नस ने किया। अब हाजिर का ज़माना, फ़अलता तू एक मुज़क्कर ने किया, फ़अलतुमा तुम दो मुज़क्कर ने किया, फ़अलतुम तुम सब मुज़क्कर ने किया। मोन्नस फ़अलती तुम एक मोन्नस ने किया, फ़अलतुमा तुम दो मोन्नस ने किया, फ़अलतुन्ना तुम सब मोन्नस ने किया। मुतकल्लिम के ज़माने, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हम सब ने किया या हम दो ने किया। अब मैं आपके सामने गर्दान को एक दफा पूरे फ्लो में पढ़ देती हूँ। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना फ़अलना और फ़अलना। इसकी अदायगी पर आपको गौर रखना है कि फ़अलना सिंगल हरकत के साथ है और फ़अलना ये टू काउंट्स के साथ पढ़ा जाएगा, इसकी गलती नहीं करनी है। और आपके पास ये जो है पूरा एक फाला पूरा एक जुमला फेलिया है। ये सब आपके पास जुमला फेलिया है, रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। बात याद रखनी है कि फेल और फाइल मिलकर जुमला फेलिया बनाते हैं, इनके बगैर जुमला फेलिया आपका नहीं बनेगा। अब आइन कलमे, जो इसमें आइन कलमे पर जबर है, ये इसका वजन कहलाता है। ठीक है, आइन कलमे की हरकत किसी भी फेल का वजन कहलाता है। इसके बाद ये जो मैंने आपको मुसन्ना के अलिफ, जमा में वाओ, जमा मुअन्नस गायब में ये नून ज़बर ना, ये सब इसकी फेले माजी की निशानियां हैं, ये आपको याद रखनी है। आगे मादा रूट लेटर्स, वो हरूफ जिनसे फेल वजूद में आता है। ठीक है, मादा आमतौर पर तीन हरूफ पर मुश्तमिल होता है, वजन, डाई या मोल, जिसमें मादा रखा या डाला ढाला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, फाला ये एक वजन है, एक मोल्ड है, तो हमने उसमें रूट लेटर रखे। फाला के वेट में रूट लेटर कौन से रखे हमने, फा आइन लाम कलमा, क्योंकि हमने उसे भी स्टैंडर्ड रखा है। तो फाला एक वजन कहलाता है। सीगा फॉर्म किसी भी फेल की वो मुस्तअमिल शक्ल, अप्लाइड फॉर्म जो मादे को वजन में रखने के बाद बनती है। जैसे फअला, फअला, फअलू, ये आपके पास फेल की अप्लाइड फॉर्म है, इन्हें सीगा कहा जाता है। फेल माजी के औजान, फेल माजी के औजान देखिए, फअला ये आपने किया, फइला, फ़ाउला, ये तीन औजान है। फ़अला की गर्दान हमने सीख ली है, सिर्फ देखिए आइन कलमे की हरकत चेंज हो रही है। हम आगे ये फ़अला के वजन पर गर्दान है, इसको मैंने आपको समझा दिया है। अब फ़ाइला के वजन पर गर्दान हो सकती है। उसी तरह कॉलम्स बनाएंगे, तो देखिए मुज़क्कर गायब के फ़ाइला, फ़ाइला, फ़ाइलू, मुअन्नस गायब फ़ाइलत, फ़ाइलता, फ़ाइलना, नाम कलमा साकिन हो गया देखिए। मुज़क्कर हाजिर फ़ाइलता, फ़ाइलतुमा, फ़ाइलतुम, मुअन्नस मुअन्नस हाजिर फ़ाइलती, फ़ाइलतुमा, फ़ाइलतुन्ना। मुज़क्कर वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर मुअन्नस के हैं, फ़ाइलतु, फ़ाइलना। पूरे टेबल में आपके सामने सिर्फ आइन कलमे की हरकत चेंज हुई है, बाकी कोई चेंजेस नहीं आई। लाम कलमा छठे सीगे में साकिन हुआ है, उसके बाद 14 सीगे तक वो साकिन चलता रहा है। मायने में देखिए कोई तब्दीली नहीं आई। फाइला उसे एक मुजक्कर ने किया, फाइला उन दो मुजक्कर ने किया, फाइलू उन सब मुजक्कर ने किया, फाइलत उस एक मुअन्नस ने किया, फाइलता उन दो मुअन्नस ने किया, फाइलना उन सब मुअन्नस ने किया, फाइलता तू एक मुजक्कर ने किया, फाइलतुमा तुम दो मुजक्कर ने किया, फाइलतुम तुम सब मुजक्कर ने किया, फाइलती
तुम एक मोनस ने किया, फ़अइलतुमा तुम दो मोनस ने किया, फ़अइलतुन्ना तुम सब मोनस ने किया, फ़अइलतु मैंने किया, फ़अइलना हमने किया। सिर्फ इन कलमे की हरकत चेंज हुई है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। आप तीसरे वजन पर देखते हैं गर्दान फ़अउला, ठीक है, फ़अउला मुज़क्कर गायब, फ़अउला फ़अउला फ़अउलू मुअन्नस गायब, फ़अउलत फ़अउलता फ़अउलना। नाम कलमा साकिन हो गया यहाँ पर। मुज़क्कर हाजिर फ़अउलता फ़अउलतुमा फ़अउलतुम, मुअन्नस हाजिर फ़अउलती फ़अउलतुमा फ़अउलतुन्ना। मुतकल्लिम वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस फ़अउलतु फ़अउलना। मीनिंग्स देखिए कोई चेंज नहीं आया है, मायने में कहीं कोई तब्दीली नहीं है, इस लगान में भी सेम है। तो हमने यहाँ पर इस गर्दान को समझ लीजिए एक दफा दोबारा से कि आपके पास इस गर्दान में जो हमने रफा के जमायर पढ़े थे वो यहाँ पर इसमें बतौर फाइल मौजूद है। फाला ये पूरा एक जुमला फेलिया है, इसमें फेल और फाइल दोनों मौजूद हैं। रूट लेटर्स भी मैंने आपको बता दिए कैसे निकलेंगे। आपको माजी की गर्दान की इंडिकेशंस बता रही हैं, निशानियां बता दी हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये माजी का सीगा है। ये एक बॉक्स पूरा सीगा कहलाता है। 14 सीगे मिलकर पूरी एक गर्दान कॉन्जुगेशन टेबल बनाते हैं, और ये पूरे 14 सीगे आपके सामने इस वक्त पूरे 14 जो है, ये 14 जुमला फेलिया मौजूद हैं जिनमें फेल और फाइल दोनों मौजूद हैं आपके सामने। आइन कलमे की हरकत किसी भी फेल का वजन कहलाती है। तीन चीजें आपको याद रखनी है किसी भी फेल के लिए। उसके रूट लेटर्स आपको पता समझ आने चाहिए, आपको उसका वजन मालूम होना चाहिए, वजन हम आइन कलमे से देखेंगे, और फिर हम उसको उसका सीगा क्या है। अब आप इस किरदार को सीगों के हिसाब से भी याद रख सकती हैं। देखिए, पहले और चौथे सीगे में जो फाइल है वो आपका हिडन है, छुपा हुआ है। बाकी जो 12 सीगे हैं उनमें आपके पास इंडिकेशंस मैंने आपको बता दी, उनकी निशानियां बता दी कि ये सामने आपकी निशानी है। इससे आप पहचान लेंगी कि इसमें ये फाइल मौजूद है और ये गर्दान का ये वाला सीगा है, और ये फेले माजी का सीगा है। ठीक, ये चीजें मेजर हैं जिनको आपको याद रखना है कि जुमला फेलिया जो है वो फेल और फाइल के बगैर इनकम्प्लीट है। अब ये आपके सामने कुछ अफाल मैं लेकर आई हूँ, इनसे हम चार्ट बनाते हैं। तो ये आपके सामने देखिए, मैंने फा आइन लाम कलमा के कॉलम्स बना दिए हैं। आपके पास पहला फेल है दौराबा या जोराबा, इसका मतलब होता है मारना। अब जोराबा को अगर हम देखें तो ये गर्दान का पहला सीगा है, इसमें फाइल हुआ की जमीर मुस्ततिर है, ठीक है। तो अब इसका फा कलमा द्वाद, आइन कलमा रा, और लाम कलमा बा है। तो मेरे साथ हाय हादी आइए आप पहले जल्दी से। जी। ओके, आपके सामने दूसरा फेल है अबादा। इसके फा आइन और लाम कलमे सेपरेट कीजिए जरा। आइन जो है वो फा कलमा है, हम्म। और जो बा है वो आइन कलमा है, और दाल जो है वो लाम कलमा है। ओके, इसका मतलब है इबादत करना। अब मुझे ये बताएं कि आइन कलमे पर जो हमारे पास हरकत है वो कौन सी आ रही है दोनों अफाल में, ज़ोराबा और आबादा में। आइन कलमे, इसमें हरकत जो आ रही है वो आइन कलमे की बा की जबर हरकत आ रही है। आइन कलमे की हरकत कौन सी है। बा मतलब कि जबर आ रही है आइन कलमे जबर आ की। रही है, बा हरकत नहीं है, जबर है ऊपर, ठीक है। तो ये कौन सा वजन हुआ फिर। ये फ़अला हुआ। शाबाश। आगे देखिए, सामी फा आइन लाम कलमा अलग कीजिए जरा। सीन है वो फा कलमा है, आइन जो है मीम जो है वो आइन कलमा है, और आइन जो है वो लाम कलमा है। क्या मतलब है सुनना। ये मैंने मजदरी माना लिखे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें आइन कलमे की हरकत। सामिया, इसका सीन कलमा
فا کلمہ ہے اور ما جو ہے اس کا عین کلمہ ہے اور لام کلمہ جو ہے اس کا عین ہے. ٹھیک ہے. سامی آ. ٹھیک. اب اس میں عین کلمے کی حرکت کیا ہے؟ اس میں عین کلمے کی حرکت کسرہ ہے یعنی میم کے نیچے زیر ہے. ہاں جی، اس کا مصدری معنی ہے سننا. آگے دیکھیں کاروما. کاروما. کاف جو ہے فا کلمہ اور را جو ہے عین کلمہ اور میم جو ہے وہ لام کلمہ. ہوں. اب عین کلمے کی اور حرکت جو اس میں. اس میں عین کلمے کی حرکت جو ہے وہ فتحہ ہے ہوں. یعنی کہ را کے اوپر پیش ہے. عین کلمے کے اوپر فتحہ ہے یعنی کہ را کے اوپر دما. پیش ہے. دما. دمہ. فتحہ زبر کو. باعزت ہونا. ٹھیک ہے. اب انہی روٹ لیٹر سے ہم گردان بنائیں گے. تو ایک اور اسٹوڈینٹس آپ آ جائیں. سمر جی آپ آ جائیے، میں دونوں سے کوشچن پوچھنے جاؤں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہادیہ میوٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس روٹ لیٹر ہے واد را با. ٹھیک ہے. تو جی. پہلا صیغہ بنائیے. ہادیہ آپ بنائیے پہلے واحد مذکر غائب کا. ضربا. جی میں بتاؤں باجی. جی آپ بتا دیجیے. ضربا اور ذرا مثنیٰ کا ضربا الف لگا ہوگا آگے. اور یہ جمع کا بو واو الف لگا ہوگا. ضربو. جی واحد مؤنث غائب کا بنائیں. ضربت. شاباش. با پہ ساکن ہوگا. جی آپ باقی نہیں تا ڈیٹیل پر بتائیں. ساکن. آپ ابھی صرف صیغے بنائیں، ہم بعد میں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. مثنیٰ کا بنائیے جی. واحد مثنیٰ غائب کا. ضربتا. ضربتا. ذرا بتا. جمع مؤنث غائب. ضربنا. ذرا. ضربنا. یہاں کیا چینج آئی ہے مجھے بتائیے سمجھ جی. یہاں پر لام الکلمہ کو ساکن کر دیے. گڈ. با کو. واحد مذکر حاضر. ضرب. ضربتا. اوکے. اب یہاں کیا تبدیلی آئی؟ یہاں پر تا لگا دیے نون نکال کر. جی، اور جو لام کلمہ ساکن تھا وہ اب چلتا جائے گا آخری صیغے تک. ٹھیک ہے. ضربتا. جی باجی. اوکے. مثنیٰ کا ضرب بنائیے. تما. گڈ. ضرب تما. ضرب تم. ہوں. ضربتی. گڈ. ضرب تما. ہوں. ضرب تنا. ایکسیلنٹ. ضرب تو. ہوں. ضربنا. ضربنا. ضربنا لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی. اب ضربنا. مجھے بالکل گڈ. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ضربو اس میں کون سی فاعل ضمیر ہے؟ ضربو میں جمع واحد جمع مذکر کی ضمیر ہے تو یہ کیا ہوگا؟ ہم ہوگا. ہم ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فاعل جو ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ہاں جی، فاعل ہمیشہ آپ کو حالت رفع میں ملے گا. ٹھیک ہے. جی باجی. اوکے. اس میں بتائیے ضربتو اس میں کون سا فاعل چھپا ہوا ہے؟ انا. ٹھیک ہے. انا فاعل. اس میں انا فاعل ہے. ہمیں کس سے پتا چل رہا ہے؟ اس میں کوئی نشانی بتائیں گے ضربتو میں؟ جی تاپ پر اگر پیش ہو تو وہاں انا کا فاعل ہوگا. اچھا. اور پہلا اور چوتھا صیغہ کون سا ہے گردان کا؟ واحد مؤنث. پہلا کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب اور اور چوتھا؟ چوتھا واحد مؤنث غائب. گڈ. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ضربتنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس میں کون سی فاعل ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ حاضر مؤنث جمع کا صیغہ ہے. ہوں. اس میں انتم انتنا چھپا ہوا ہے. گڈ. ایکسیلنٹ. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس گردان کی ٹرانسلیشن کریں تو آپ کر سکتی ہیں؟ ضربا جی باجی کوشش کرتے باجی. یعنی اس ایک مرد نے مارا. مذکر کہیے. ٹھیک ہے. آگے. اچھا. اس ایک مذکر نے مارا. ٹھیک. ان دو مذکر نے مارا. ان ٹھیک. سب مذکر نے مارا. گڈ. اس ایک مؤنث نے مارا. ہوں. ان دو مؤنث نے مارا. ان سب مؤنث سے مارا.
चलें, रुक अब ये जाइए, हाजिर बोले तो आप अभी अभी रुक जाइए सिर्फ 1 मिनट, अभी मैं किसी और को बुलाती हूँ आपके साथ। तहसीन, आप आइए। तहसीन, प्लीज चेक योर माइक। अच्छा, शमा खानी, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हाजिर के ज़मायर का ट्रांसलेशन कीजिए। मेरे इधर अजान है तो मैं म्यूट कर रही हूँ। सिर्फ हाजिर के जो 6 ज़मायर हैं उनकी ट्रांसलेशन। ओके मैम। दरबता, तुम एक मुजक्कर ने मारा। दरब तुम दो मुजक्कर ने मारा। दरब तुम सब मुजक्कर ने मारा। मुअन्नस का, दरबती, तुम एक मुअन्नस ने मारा। दरब तुम दो मुअन्नस ने मारा। दरब तुम सब मुअन्नस ने मारा। हाजिर भी कर दीजिए। यस मैम। मुतकल्लिम। मुजक्कर एंड यस मैम, मुजक्कर मुअन्नस के दरबतू मैंने मारा। दरबना हम सब ने मारा। आगे देखिए। अ, अभी आपके पास है, गायब के बनाइए। यस मैम। आइन बा दाल इसका मदा है और फाला के वजन पर। आबदा आबदा आबदू आबदत आबदता आबदना। मुजक्कर हाजिर के आबदता आबदतुम आबदतुम। मुअन्नस के आबदती आबदतुमा। मुसन्ना जमा के आबदतुन्ना। मुअन्नस मुजक्कर हाजिर के मुतकल्लिम के आबद तू आबदना। हाजिर के जो सीगे हैं ना, इनके फाइल बताएं। यस मैम। हाजिर का सीगा मुजक्कर का आबदता, इस पे हम ता से पहचानेंगे कि ये फाइल है और इसमें जो जमीर है वो हिडन है अनता की। अबत्तुमा, इसमें हम तुमा से पहचानेंगे मुसन्ना के और मुजक्कर है ये, तो इसमें अनतुमा। अबत्तुम, अबत्तुम में हम तुम से पहचानेंगे जमा मुजक्कर हाजिर, तो इसमें अंतुम फाइल है। आबत्ती, मुअन्नस का हाजिर का सीगा आबत्ती वाहिद, और इसको हम ती से पहचानेंगे और ये फाइल है और इसमें है अंती जमीर। अबत्तुमा, यहाँ पर हम तुमा से पहचानेंगे और ये मुअन्नस का है और अंतुमा इसमें जमीर छुपी हुई है। अबत्तुन्ना, यहाँ पर हम तुन्ना से पहचानेंगे कि यहाँ पर फाइल हिडन है और इसमें मुअन्नस जमा हाजिर की अंतुन्ना जमीर छुपे हुए है। अबत्तु, यहाँ पर हम तू से पहचानेंगे और यहाँ पर अना इसमें जमीर हिडन है। अबदना, यहाँ पर ये जमा मुतकल्लम का सीगा, इसमें हम ना से पहचानेंगे और यहाँ पर नहनु जमीर हिडन है। इन सीगों की अबदा, ट्रांसलेशन। यस मैम।
تم ایک مذکر نے عبادت کی. ہوں عبدتما تم دو مذکر نے عبادت کی. عبدتم تم سب مذکر نے عبادت کی. ہوں عبدتی تم ایک مؤنث نے عبادت کی. ہوں عبدتما تم دو مؤنث نے عبادت کی. ہوں عبدتن تم سب مؤنث نے عبادت کی. عبدتو میں نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. ایکسیلنٹ، ویری گڈ. آپ میرے جزاک شعرے اللہ. بھی سمجھتی تھی. اوکے جی، تحسین جی اب آپ آ جائیے. ان کا مائک آن ہو گیا تھا، میں نے میوٹ کیا تھا پھر. جی جی. اوکے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحسین آنٹی غائب والے کیجیے جی پہلے. جی، غائب والے. جی آباد اس کا جی، ترجمہ کرنا ہے. نہیں آپ پہلے سیگا پڑھیے، پہلے چھ کے چھ سیگے پڑھ دیجیے مجھے، پھر میں فائل بتا اچھا دوں گی. ٹھیک ہے. آبدا آبادا آبادو آبادت آبادتا آبادنا. اچھا آنٹی، آبادو میں کون سا سیگا جو فائل ضمیر ہے اس میں؟ ہم. عبدتا. آبادتا میں انتما انتا. سوری، اچھا مثنیٰ کی ضمیر ہے. جی جی، کون سی ہے؟ جی جی، ہما. مثنیٰ. ہما، سوری ہما. جی، عبدنا. آبادنا میں اس میں ہنہ ضمیر ہے. جی، تو یہ کیا ہوں گی جو مؤنث ظاہر ہے، کی. یہ کیا ہے اس میں؟ فائل ہے. میں سمجھی. ہاں جی، یہ فائل ہے سر. ٹھیک ہے آنٹی. اچھا، اب اس کی آپ غائب کے ضمائر کی جو ہے، سوری غائب کے سیگے ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. چھ سیگوں. آبدا اس. ٹھیک ہے. آبدا اس ایک مذکر نے عبادت کی. ابدا ان دو مذکر نے عبادت کی. ابدو ان سب مذکر نے عبادت کی. ابدت اس ایک مؤنث نے عبادت کی. ابدتا ان دو مؤنث نے عبادت کی. ابدنا ان سب مؤنث نے عبادت کی. اچھا آنٹی، اب اس میں یہ بتا دیجئے کہ عین کلمے کی حرکت کیا ہے عبدا میں؟ اس میں ابدا میں عین کلمے کی حرکت فعلا کے وزن پہ زبر ہے، فتح. چلیں گڈ ہو گیا. چلیں یہ ان کی ٹرانسلیشن آ گئی، جب آپ لوگ نوٹس بنائیں گے تو آپ لوگ نوٹ. جی جی اچھا جی، اب یہ جی فعیلا کے وزن پر ہے، سین میم عین جی پر. پہلے غائب کے ضمائر بنا جی. دیجیے اور پھر ان کی ٹرانسلیشن ٹھیک ہے کیجیے آپ. ٹھیک ہے. سمیع کا مطلب سننا. جی سمیع 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 سمیعو سمیعت سمیعتا سمعنا. جی، آپ مجھے بتا دیجیے پوری. جی، سمعنا اس میں کون سی فائل ہڈن ہے، اس میں کون سی فائل ہے؟ سمعنا میں ہننا گڈ ہو فائل گیا. ہے. ٹھیک ہے جی، اب ان چھ کے چھ سیگوں کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. جی. سمیع سمیع میں نے سنا. سمیع. سمیعنا اسے، سوری اس نے سنا. جی. سمیع اس نے سنا. سمیع ان دو نے سنا. ہوں سمیعو ان سب نے سنا. ہوں مؤنث میں سمیعت اس ایک مؤنث نے سنا. سمیعتا ان دو مؤنث نے سنا. ہوں سمعنا ان سب مؤنث نے سنا. جی. چل بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ. اسما شیخ آپ آ جائیے. ٹھیک ہے. جی بیٹا، میں نماز کے لیے جی میں ہاں جی جی میوٹ جی کر رہی ہوں. ضرور جی ضرور. ٹھیک ہے. ہوں. جی بہت میم. شکریہ. آنٹی آپ میم اسما آ جائیے. جو ہے جی حاضر السلام. کی آپ بنائیے. وعلیکم السلام. حاضر کے بنائیے. اچھا. سمیعتا سمیعتما دیکھیں سمیعت آئین کی حرکت آپ ساکن رکھیں گی. سمعتا. ٹھیک. سمیعا ہوں سمیعتما ہوں سمیعتم ہوں سمیعتی ہوں سمیعتما سمیعتن ہوں متکلم. سمیعتو سمیعنا. جی. سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا. اچھا، اب مجھے آپ بتا دیجئے کہ جب ہم حاضر کے جو ہمارے پاس سیگے آئیں گے فعل کے، تو ہم ماضی کی سیگوں کی پہچان کیسے کریں گے حاضر کے؟ حاضر کے جی. اس میں ہوں دیکھیے. کچھ شروع میں کچھ لگا ہوا نہیں رہتا. نہیں، یہ دیکھیے اب آپ میوٹ کیجیے.
جو حاضر کے صیغے ہیں، گردان کے حاضر کے جو صیغے ہیں، اب یہ سمعتا، اس میں تا زبر تا بتا رہا ہے کہ اس میں انتا فاعل ہے، ٹھیک ہے. ہاں سمعتما میں انتما کی تما ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے یہاں انتما فاعل ہے. سمعتم میں اچھا انتم کا جو تم آ رہا ہے وہ ادھر فاعل ہے. سمعتی ہاں ہاں انتی کی تاجر تی، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ انتی فاعل ہے، ٹھیک ہے. جی اور جی سمعتما اس میں انتما فاعل ہے، سمعتنا اس میں انتنا فاعل ہے، ٹھیک ہے. یہ تمنا جی ہمیں بتا رہے ہیں انتنا کی نشانی. سمعتو، یہاں ہمیں تاپش تو یاد رکھنی ہے کہ یہ انا کو شو کر رہا ہے، اور سمعنا یہ نا ہمیں شور کر رہا ہے، نا جو ہے ہمیں شو کر رہا ہے کہ یہاں نحنو فاعل ہے، ٹھیک ہے. دوسرے ہم اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ سمعتا یہاں پر واحد مذکر حاضر ہے، وہ فاعل ہے. اس طرح سے سمعتما میں واحد مثنیٰ مذکر حاضر غائب حاضر فاعل ہے. سمعتم میں جمع مذکر حاضر فاعل ہے. آپ کسی بھی طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں، آپ سیغہ نمبر 1 2 3 کر کے یاد کر لیں، آپ ہوا ہما ہم سے یاد کر لیں کہ اس میں کون سا فاعل مستتر ہے. آپ سیغے کا اس سیغے یہ پورے سیغے کا ایک نام ہے واحد. جیسے سمعا میں واحد مذکر غائب، سمعا مثنیٰ مسلم مذکر غائب، سمعو جمع میں مذکر غائب. آپ کسی بھی طرح سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. اس کی جی ٹرانسلیشن یہ آپ کے سامنے آگے، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا. لاسٹ جی یہ والا جو وزن ہے ابھی، اس کو نہیں، کس کو کسی اور کو بھی بلا لیتے ہیں ساتھ، پھر میں آپ کو دوبارہ بلا دیتی ہوں. سمیرہ جی آپ آ جائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فاؤلا آپ کے پاس ویٹ ہے، مولڈ ہے، ٹھیک ہے. اچھا اور جی کاف را میم روٹ لیٹر ہے، میں اوپر مینشن نہیں کر سکی. کاف را اچھا میم روٹ، ٹھیک ہے. کاف ٹھیک ہے. کروما کروما کرومو کرومت کرومتا کرم کرومتا کرومتا کرو کرومتا اسکرین پہ شو کرومنا کرومنا. کرومنا دیکھیں اب کرومنا. لام کلمہ ساکن ہو گیا نا سمیرہ جی ادھر، جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک. اب آگے اچھا حاضر اچھا کے ضمائر میں، حاضر اور ہاں جی. متکلم کے ضمائر میں لام کلمہ ساکن جائے گا. چلیں بنائیے. کرومتا کرومتما کرومتم کرومتی کرم کرومتما کرومتنا کرومتو نا، کرومنا کرم نا، لمبا کرنا ہے آپ لوگ. کرومنا ہاں کرومنا. ٹھیک ہے. جی اس کی ٹرانسلیشن میں نے لکھ دی. وہ ایک مذکر کروما، وہ ایک مذکر معزز ہوا. کروما وہ دو مذکر وہ معزز ایک. ہوئے. اب یہ جی پوری وہ ٹرانسلیشن کو شو کر دیتی ہوں، یہ لوگ یہ آپ لوگ لکھ لیجئے گا. آپ مجھے اب سیغے بتائیں گی، ٹھیک ہے. اب مجھے آپ جی بتائیے کہ میں پین لے آؤں ذرا. سیغہ نمبر 4 کون سا ہے؟ یہ ہے واحد مونس غائب. واحد واحد مونس غائب. گڈ. اس میں کون سا فائل چھپا ہوا ہے؟ اس میں انت غائب او سوری غائب ہیا. ہیا. اچھا، یہاں پر ہیا فائل چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے جی یہ بتائیے سمیرہ جی کہ میں نے آپ سے کہا گردان کے 2 صیغے ایسے ہیں جس میں فائل ہڈن ہے، بالکل نظر نہیں آ رہا، وہ کون سے ہیں؟ یہی ایک تو کرومتا کرومت. کرومت ہاں اور کرومتا. کروما. پہلا اور چوتھا سیغہ. پہلا اور چوتھا کروما اور کرومت. دیکھیں کروما، ماں لمبا نہیں کرنا آپ نے، کروما مثنیٰ کا لمبا کریں گے سر، ٹھیک ہے. کروما. اچھا ٹھیک. کروما کروما. ہاں. اب باقی سب میں دیکھیے ہمارے پاس نشانی ہے. مثنیٰ میں آپ کو جو ہے غائب کے دونوں صیغوں میں الف مل رہا ہے، جمع ہاں جی مذکر غائب میں واؤ مل رہا ہے، جمع مؤنث غائب میں نون زبر نہ جو نون نسواں ہے وہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ سب آپ کے ٹھیک. پاس چھوٹی چھوٹی
जो है निशानियां, इनसे आपने याद रखना है कि इसमें फाइल कौन सा है। इसको हम क्लास ठीक। प्रैक्टिस में इंशाल्लाह करेंगे आपके साथ बड़ा अच्छा। शादाब आप आ जाइए। माइक चेक कीजिए। आवाज आ रही? हाँ थोड़ी स्लो है, लाउड कीजिए थोड़ी सी। अच्छा, अब शादाब जी आपके सामने कुछ अफ़आल आएंगे। पहले माजी के 3 औज़ान लिखे हुए हैं, फ़अला, फ़अइला, फ़अुला। आपने जो सही वजन है उसमें उसके कॉलम में फेल को लगाना है, ठीक है। अब आपके सामने आता है फेल पहला, चेक कीजिएगा। सदका, सौदका। थोड़ा सौदका जो है ये फाअला पे आएगा। ला पे आ रहा है। आइन कलमे पे कौन सी हरकत है शदाब? आइन कलमा पे फतहा है। आइन कलमा पे फतहा है। ओके, आप कौन सा आइन कलमा मुझे जरा इंडिकेट करेंगी? दाल, दाल इसमें आइन कलमा है। सौद दाल कौफ, सौद जो है वो फा कलमा है, दाल आइन कलमा है, कौफ जो है वो लाम कलमा है। एक्सीलेंट। आमिला कौन से वजन के कॉलम में रखे हैं? आमिला में जो मीम है वो आइन कलमा है, उसके नीचे कसरा है, तो ये फाइला के वजन पे आएगा। गुड। नेक्स्ट देखिए, जलसा। जालसा, इसमें लाम जो है वो आइन कलमा है, उस पे फतहा है और ये फाअला के वजन पे आएगा। गुड। लेफ्ट साइड पे देखिए, बाउदा। बाउदा, बाउदा में आइन जो है उस पे जम्मा है, तो ये फाउला इस वजन पर आएगा। एक्सीलेंट। फारूबा। औरूबा में रॉ जो है वो आइन कलमा है, उस पे जम्मा है और ये फाउला के वजन पे आएगा। गुड। शाहिदा। शाहिदा में हा जो है वो आइन कलमा है, तो ये फाइला के वजन पे आएगा। एक्सीलेंट। अब आप लोगों को समझ आ गई कि हमने आइन कलमे को कैसे पहचानना है, और जो आइन कलमा है वही फेल का वजन कहलाएगा, ठीक है। आइन कलमे की हरकत चेंज होती है और वो वजन कहलाती है। अच्छा आगे देखिएगा, दिए गए कुरानी अल्फाज के सीगे बताने। अब आपने, मैंने सिर्फ क्वेश्चन इतना लिखा है, लेकिन मैं आपको इसमें से आपने मुझे रूट लेटर भी निकाल कर बताना है, ठीक है। अब इसमें आपने मुझे सीगा बताना है कि ये कौन सा सीगा है गर्दान का। पहले रूट लेटर निकालिए शादाब। खलकता में खौ लाम खौफ ये रूट लेटर है। ता गुड। जो है ये सीगे का है। और अंता जो है उससे खलकता ये बनेगा, इसमें जो छुपी हुई जमीर है वो अंता है। अंता क्या है इसमें? फाइल। वाहिद जी जी, अंता फाइल है। मुजक्कर हाजिर, वाहिद मुजक्कर हाजिर। बिल्कुल गुड। एक और देखिए, अरजना। अरोजना, अरोजना में आइन रॉ और वाद ये हम्म। इसका रूट लेटर है। और जो हम्म। नून अलिफ ना है ये इसमें जमीर है, नहनु की जमीर है। हम्म। और इसमें जो है वो होगा नाहनु होगा जमा हाजिर, सॉरी जमा मुतकल्लिम। बिल्कुल, ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है हमारा। और इसमें हम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आ सकता है, और मुसन्ना और जमान दोनों के लिए आ सकता है, ठीक है ना। और हम्म। एक और कीजिए। तसबतुम, हम्म। तसबतुम में काफ सीन और बा ये रूट लेटर्स हैं। और तुम जो है जहां से हमने पहचाना है ये जमीर है अंतुम। हम्म। अंतुम की इसमें जमीर मुस्ततिर है। और ये तसबतुम तुम सब ने कमाया, तो ये मुजक्कर जमा हाजिर। बिल्कुल गुड। अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि माजी की गर्दान की पहचान हमने कैसे करनी है, उसके आखिर में आने वाले एंड के रूप से करनी है, ठीक है। और रूट लेटर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और हमें इसी तरह खलकता में अंता की जमीर फाइल है, अरजना में नाहू की जमीर फाइल है, और कसब तुम में अंतुम की जमीर फाइल है। बारकल्लाहु फीकी, एक्सीलेंट शादाब। हादिया बाप आ जाइए। पहली जगह।
جی استاذہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں دیا دیکھیے، کفرتا، کفارت سو، یہ مذکر ہے اور واحد ہے اور حاضر ہے۔ کفارت، تا ساکن، سوری، حاضر نہیں ہے، غائب ہے۔ ہوں مونس واحد غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے جو فاعل ہے؟ اس کے اندر تا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اچھا یعنی کہ جو رفع ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہے ہیا۔ گڈ، یا فاعل اس میں مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ گردان کا کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ نمبر یہ گردان کا 4، 4۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ قاتلو، کاتالو، کاتالو یہ صیغہ نمبر تو 3 تھا، اور یہ واحد روٹ سوری لیٹر جمع ہے۔ نکالیں، روٹ لیٹر، جمع، اچھا روٹ لیٹر، سوری، کاتا، کاتالو، ہوں کاف تا لام روٹ لیٹر ہے اس گڈ، کا۔ اوکے۔ واؤ کیا شو کر رہا ہے؟ واؤ شو کر رہا ہے کہ یہ اس کا اس کے اندر فائل ہے واؤ۔ کون سا فائل ہے؟ جمع، دیکھیں سلائڈ پہ دیکھیں، جی جی، مذکر جمع اور غائب۔ ٹھیک ہے۔ جو ہم اور یہ کون سا فائل اس میں مستتر ہے؟ اس میں مذکر جمع کا اور غائب کا، ہم فائل اچھا مستتر واؤ ہے، ہے، ہاں ہم فائل مستقل ہے۔ ٹھیک ہے۔ واؤ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں ہم فائل مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ جی، ترکتو، اب اس میں مجھے بتائیں کہ یہ لام کلمہ ساکن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہے گردان کا؟ یہ حاضر کا ہے، اور حاضر ترک، کا یہ نہیں، ترکتو، ترکتو، ترکتو حاضر کا نہیں ہے، متکلم کا ہے، گڈ، متکلم، ویری گڈ، اور متکلم، اور یہ واحد متکلم، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ترک، تارا کا۔ ہاں جی۔ روٹ لیٹر میں آپ نے وہ حرکات نہیں بولنی، تا، را، کا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم روٹ لیٹر کو الگ الگ آتا ہے، پھر اسے ہم مولڈ میں ڈائی میں ڈالتے ہیں، پھر یہ صیغہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیے، راکیبہ، ہوں روٹ لیٹر بتائیں۔ روٹ لیٹر ہے را، را، کاف اور با، گڈ، پھر اور اس کا یہ آپ ہے مجھے وزن بتائیں گی پہلے؟ جی، یہ وزن ہے فعلا کے وزن پہ، فعیلا کے وزن پہ، سوری، کیونکہ اس میں کاف جو ہے وہ عین کلمہ ہے۔ اور کیا حرکت آ رہی ہے؟ زیر۔ اب صیغہ کون سا لگ رہا ہے آپ کو؟ راکیبہ، راکیبہ، اس میں یہ سیکنڈ سی کا بنتا ہے، اور یہ ہے غائب کا اور مثنیٰ کا، اور مثنیٰ غائب اور عدد رہ گیا ہے واحد، سوری مثنیٰ غائب اور اور مذکر، مذکر، ٹھیک ہے، مذکر۔ گڈ۔ قالتا، کالتا، یہ بھی مثنیٰ کا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے، سوری پہلے کا، لام، کا اور قالا، اچھا اس کو کا جو الف اس اور میں، لام۔ ہاں اس میں جو روٹ لیٹر ہے نا وہ قاف واو لام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا یہ چینجز ہو کے تو یہ پھر اس میں آتا ہے، اور یہ صیغہ مجھے بس آپ بتا دیجیے اس کا۔ یہ مذکر، مثنیٰ اور غائب بھی ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑا یہ جو پالا اس نے کہا، ٹھیک ہے، قالتا، اب کیا اس کا ہوگا؟ قالتا، اس کا ان دونوں نے کہا، ان دو مونس نے کہا۔ کہا، راکیبہ، سوار ہونا، را- تو راکیبہ، سوار ہونا، ہاں اس صیغے کا کیا معنی بنے گا؟ راکی باس یعنی سوال ہونا، اس کا مطلب یہی تھا۔ ایک منٹ، شاداب آپ آئیے گا، آپ میوٹ کر لیں۔ ہادیہ، بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ آپ نے اچھی
پک کیے کیونکہ ابھی لیکچر سن کے ساتھ ہی اس کو سے اٹیمپٹ کرنا آسان کام نہیں ہے. شاداب ہیں کلاس میں؟ جی وہ آپ نے انمیوٹ نہیں کیا بند کر تھا. دی. اوکے اب آپ نا یہاں سے ہم اس کے کیونکہ تھوڑا سا معنی اس کو کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیے خلقتا سیگے کے حساب سے کا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خلقا تو نے پیدا کیا. خلقتا تو نے پیدا کیا. تو نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو آگے اور ارزنا. عرضنا ہم نے عرض کیا. اچھا دیکھیے آگے کا سب تم ارزنان ہے نا ہم نے پیش کیا. ٹھیک ہے. پیش کیا. کسب تم ہم نے پیش کسب تم سب کا تم مطلب ہے سب نے حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اب بتائیے. تم سب نے حاصل کیا. شاباش. اچھا کفارت کفرت کفر کرنا اس انکار مونس کرنا. نے اس ہم، ہاں اس نے اس لڑکی نے یا اس مونس نے انکار کیا. بالکل اس نے انکار کیا یا اس نے کفر کیا. گڈ. قتلو قتل کرنا. قتلوا ان سب نے قتل کیا. ٹھیک ہے. ترکتو چھوڑتا. ترکتو میں نے چھوڑ دیا. شاباش. میں نے چھوڑ دیا. ہاں میں نے چھوڑ دیا یا میں نے چھوڑا. ویری گڈ. رکیبا سوار ہونا. رقیبہ وہ دونوں سوار ہوئے. شاباش. قالتا کہنا. ان دونوں نے کہا. ان دو مذکر نے کہا یا ان دو مؤنث نے کہا. نہیں نہیں آپ صرف مونس رکھیں گے نا. قالت قالتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قالتا ان دو مؤنث نے کہا. ہاں یہ مونس مثنیٰ غائب کا صیغہ ہے نا تو یہاں پر ہم اس کو صحیح. صرف انتما میں ہم دو کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے اب میوٹ کر لیجیے. میں آج ہم نے کیا سیکھا؟ فعل کی تعریف سیکھی ہم نے. پھر ہم نے دیکھا کہ جملہ فعلیہ میں فاعل کی تعریف، مادہ، وزن اور صیغے کو سمجھا. فعل ماضی کی گردان بنانی سیکھی. فعل ماضی کی گردان میں فاعل کی پہچان سیکھی. فعل ماضی کے 3 اوزان سیکھے اور فعل ماضی کی گردان میں صیغوں کا معنی سمجھا. الحمدللہ آج کا یہ ہمارا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.